ዝተኸበረ ሰላምታና ኣበብ ዘለኹም ተመኒና ክቡራት ተኸታተልቲ ዕለታዊ መደብና ዜናታት ዝዕለት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ፈለማ ኣርእስተ ዜና ክነስምዐኩም ኩናታይ ክህልውን እዩ ምክንያቱ ክልቲኦም ኣካላት ኩናታይ ምዃኑ ይፈልጡ እዮም ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብ ለንደን ትማሊ ዝተዛረቡ እዩ ፅሪቲ ከተማ መቐለ ክንፈጥር ኢና ከንቲባ ከተማ መቐለ መስራቲ ትካል ሰላም ዓለም ወርልድ ፒስ ፋውንዴሽን ፕሮፌሰር ኣሌክስ ዶዋል ስለ ትግራይ ሎሚ እንታይ በሉ هجرات كأي بحري أب سعود عرب حبرة ولمن مدحي البحري يجمر اللوا إثيوبيا زتوسنا لقحب بناي تشاينا يوان جنزب كتغير محساب كسعوز خلو وتجنزب سجاز ملكات تكال جنزب على متنك طهي بولهم حزر ما نبزر زرم كناس جراكم ኩናታይ ክህልውን እዩ ምክንያቱ ክልቲኦም ኣካላት ኩናታይ ምዃኑ ይፈልጡ እዮም ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብ ለንደን ዝተዛረቡ እዩ There will not be a war between Ethiopia and Eritrea as both sides understand the consequence of a conflict said ጌታቸው ረዳ in an interview with Mehdi Hassan in London ትማሊ ብበዝሒ ዝዝርጋሕ ዝወዓለ ዜና ጌታቸው ረዳ ኣብ ለንደን ካብ ዝተዛረቡ ቃለ መሕተት ተባሂሉ ዝተወሰደ እዩ ኩናታይ ክህልውን እዩ ምክንያቱ ክልቲኦም ኣካላት ኩናታይ ምዃኑ ይፈልጡ እዮም ክብል ተዛሪበሎ ሙሉእ ትሕዝቶ ድማ ኣብ ቀጻሊ ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና ፅሪቲ ከተማ መቐለ ክንፈጥር ኢና ከንቲባ ከተማ መቐለ ንዕቤታን ከተማነታን ዝምጥን ፅሬትን ሓምለወይትን ከተማ ንኽትከውን መምሕዳር ከተማ መቐለ ከም ዝሰርሕ ከንቲባ ከተማ መቐለ ዶክተር ረዳኢ በርሀ ገሊፆም ቤት መዘጋጃ ከተማ መቐለ ኣብ ሓምለዋይ ልምዓትን ፅሬት ከተማ መሰረት ገይሩ ህዝቢ ናይ ምልዕዓል ምንቅቃሕን ኣብ ዝተዳለወ መድረኽ ዝተረኸበ ከንቲባ ከተማ መቐለ ዶክተር ረዳኢ በርሀ ከተማ መቐለ ንዕቤታን ከተማነታን ዝምጥን ፅሬትን ሓምለወይትን ከተማ ንኽትከውን መምሕዳር ከተማ መቐለ ከም ዝሰርሕ ህዝቢ ድማ ነዚ ቀንዲ ደጋፋይ ንኽኸውን ገሊፆም ኣለዉ ከተማ መቐለ ቅድሚ ፅንተታዊ ኩናት ዝነበራ ምስልን ፅባቐን ንምምላስ ሓምለወይትን ፅሬትን ከተማ ንምፍጣር ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ብዝተዋደደ መልክዑ ንኽስራሕ መልእኽቶም ኣሕሊፎም መስራቲ ትካል ሰላም ዓለም ወርልድ ፒስ ፋውንዴሽን ፕሮፌሰር ኣሌክስ ዶዋል ስለ ትግራይ ሎሚ ኸ እንታይ በሉ ፕሮፌሰር ኣሌክስ ዶዋል ነባር ተመራማሪ ቀርና ኣፍሪካ ብዛዕባ ትግራይ ዘሎ ከቢድ ቅልውላውን ክግበር ዘሎ ለውጥን ገሊፆም ኣለዉ ካብቶም ዘልዕልዎም ሓሳባት እቶም ቀንዲ ናባኹም ክነብል ኢና ሓደ ዘይተዛዘመ ስቃይን ሓዘንን ፕሮፌሰር ኣሌክስ ንህዝቢ ትግራይ ሓዘኖም ብምግላፅ እዮም ጀሚሮም ነቲ ኩናት ብወግዕ ደው እኳ እንተበለ እቲ ስቃይን ስነ ኣእምሮዊ በሰላን ኣብ ኣእምሮን ኣካልን እቲ ህዝቢ ስለ ዝቐፀለ እቲ ኩናት ብሓቂ ከም ዘይተዛዘመ የጉልሁ ብዙሓት ሰባት ካብቲ በሰላ ከም ዘይሓወዩ ብዙሓት ዝፀፍኡ ድማ ከም ዘለዉ ይጠቕሱ ድኽመት ስምምዕ ፕሪቶርያ ስምምዕ ብቑዕ ናይ ክትትል ተግባራውነት መካኒዝም ስለ ዘይብሉ ኣዝዩ ድኹም መንበሩ ይገልፁ ነትስምምዕ ክከታተል ዝነበሩ ሕብረት ኣፍሪቃ ምንም ግደ ከም ዘይተፃወተን ኩሉ ነገር ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ገዲፍዎ ከም ዘሎን ይኣምኖም ጌጋታት መሪሕነት ሕወሓት ህልው ኩነታት መሪሕነት ሕወሓት ነቲ ዝተለወጠ ዞባውን ፖለቲካዊ ብጌጋ ብምትንታን ናብ ኩናት ከም ዝኣተወ ይገልፁ እዚ ዘሎ መሪሕነት ድማ ካብቲ ዝነበሮ ዕላማ ወፂኡ ኣብ ውሽጣዊ መፍሕፋሕ ስልጣን ተሸሚሙ ከም ዘሎን ንህዝቢ ዘይኮነ ንውልቃዊ ረብሑ ዝሰርሕ ጉጅለታት ከም ዝኾነ እዮም ዝኣምኑ ዝኸሓደ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ንትግራይ ከም ዝኸሓደ እዮም ዝገልፁ ጥሜት ከም መሳርሒ ኩናት ምጥቃም ዝኽልክል ዝነበረ መትከል ከም ዝፈረሰ ይጠቕሱ ኣሜሪካ ፖሊሲኣ ናብ ዓረብ ሃገራት ኢሚራትን ስዑድን ብምውካላ እተን ሃገራት ድማ ንሰብኣዊ መሰላትን ሰላምን ዞባን ሸለል ብምባል ነቲ ቅልውላው ከም ዘጋድድኦ ይሕብሩ ናይ ለውጢ ተስፋ ኣብ ህዝቢ ምውካል ካብ ዝተፈጥረ ዘሎ ከቢድ ቅልውላው ንምውፃእ እቲ መፍትሒ ኣብ ህዝቢ ምውካል ምዃኑ የብሉ እቲ ህልው መሪሕነት ትዕቢት ገዲፉ ንኩሎም ክፋላት ሕብረተሰብ ትግራይ ተቃወምቲ ፖለቲከኛታት ምሁራት ተራ ህዝቢ ዘሳተፈ ሃገራዊ ዋዕላ ክካየድ ፀውዒት የቕርቡ ህዝቢ ትግራይ ንመጻኢ ክውስን ዕድል ክወሃብ ኣለዎ ዝብል ፅኑዕ እምነት ከም ዘለዎም እቲ መሪሕነት ድማ እቲ ህዝቢ ዝውስኖ ውሳነ ንሶም ካብ ስልጣን ክወርዲ ዝብል እውን እንተኾነ ከቐበልዎ ከም ዘለዎም ፕሮፌሰር ኣሌክስ ዶዋል ይምዕዱም هجرات كأي بحري أب سعود عرب حبرة ولممد حيلي بحري جميران سعودي عربية حدا كابتوم استراتيجيكاوين مسمرات ما يعلمنا بحراوي متحبارن صدثان محيال بزحات هجرات جماجم كأي بحر زرخب كأي معبل شومون تستسنى عبيل ممد حيلي بحري تأنجد كم زلة سب زني وعرب أمل أخيتلو أتي أب جدة أبزركب مدبر حيلي بحر نجوس فايسال استأنجد لممد أب جماجم كأي بحر نزركب كم سعود عرب جبس يردان السودان إيمن نجوب تنزع مثل هجرات زتقال الكوينو نه باكستان
ሱዳንን ሞሪታንያን ድማ ከም ተዓዘብቲ ዝሳተፈዮም እዚን ብዙሓት መዓልታት ክጽንሕ ትጽቢት ዝግበረሉ ልምምድ ኣመር ሓበራዊ ስርትታት ንምውሃድ ዝዓለመ ክለሳ ሓሳብ ኣስተምሮታት ጽዑቕ ግብራዊ ስልጠና ምሕደራ ብዙሓት ንጥፈታት ሓይሊ ባሕሪ ንምውጣን ዘይልሙድ ስጋታት ባሕሪ ንምምካትን ዝዓለመ ስልጠና ከም ዘጠቓልል ወታደራዊ ሓይሊ ግብፂ ቅድመ ትማሊ ሰሉስ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሓቢሮሎም أزاز معربو مركب سعود عرب ريل أدميرال منصور بن سعود الجوايد اتلممد أمونغو تساتف تهجرات نايم كل خالمة حبارن أتو هدة المحيال كم أون استراتيجيكاوي حيل بحرين مسمرات قربن محلاو زجبر سعرتات نمت الناس زعلم مخانو تجلي زلهم استراتيجيكاو لمرك أي معبل شومونتا نتي أمونغو هجرات أي بحرين عبيز خرزلو زباوي شركة زملكة مخانو تجلي زلهم إثيوبيا لقاها بناي تشاينا يوان كتقيرو محسابام كسعبو زخيلو وتجنزب سقاز ملكة تكال جنزب عالم متنقا تهيبو اللو هقرات أفريكا تسعون عدنا مغناس جنزب شاينا يتكما كوانتلوا نقزيوكوا كم مفتحين تغوطرون حدش عينتنا جنزب اللو وتكسعب كم زخيلن بزلاقنا تعدى أنه يمشفان كيدي كزابع كم زخيل يتنقا تكال جنزب عالم IMF كيناز قبرتو تمساسال عمتاو كفلت عراء بخلت تميتن 15 مليون دولار كم زغلنا سلان إثيوبيا ون 5.3 بليون دولار مليسكا أموغار زتا كم زلا زدما ناي حصير غزعدا ام شفانا بركتو كوانتالو ناي گنزب لو سغاتات بتنقا تحازو كم زلوم IMF ابريهلوم اب موداتا زينانا زينا عرفتي هبوب دمصاوي هربنيا دكتور بركات منغستا بمبل 89 عامتو اب كتما اسمر عرفو ኤርትራዊ ድምጻዊ በረኸት መንግስታብ ኣብ መበል 89 ዓመቱ ካብ ዝዓለም ብሞት ተፈልየሎ ኣብ 1961 ናብ ኣዲስ ኣበባ ምስፈረ ኣብ ኦርኬስትራ ቲያትር ሃይለ ስላሴ ተጸምቢሮ ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ዕለት ብምጋር ሙዚቃን ተዓዘብቲ ኣቕሪቡ ካብ ኢትዮጵያ ወጻኢ ኣብ ኬንያ ዩጋንዳ ታንዛንያ ሴኔጋል ሜክሲኮ ምሪት ኣቕሪቡ በረኸት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ናይ ሙዚቃ ቤት ነይርዎ መጋለ ጉያላ ዝበሃል ናይ ሙዚቃ ባንድ እውን መስሪቱ ነይሩ ድሕሪ ምልዓል ስርዓት ደርጊት ድምጻዊ ካብ ኣዲስ ኣበባ ተበጊሱ ናብ ጫካ ኤርትራ ብምእታው ምስተጋደል ተሓርነት ኤርትራ ተጸምቢሩ ኣብኡ ድማ ናይ ባህሊ ጉጅላ መስሪቱ ድሕሪኡ ናብ ስዑድ ዓረብ ብምኻድ ኣብ ወጻኢ ሃገራት ህይወቱ መስሪቱ ኣስታት 10 ናይ ሙዚቃ ኣልበማት ኣውፅኡ በረኸት ኣብ ሰብዓታት ብመንግስታዊ ሬድዮ ኢትዮጵያ ዝፍኖ ዝነበረ እንኩ ኤርትራዊ ሙዚቀኛ መንበሩ ይዝረብ ኤርትራ ምስተገንጸለት እቲ ደራፋይ ካብታ ዝነበረላ ዝነበረ ጅዳ ናብ ኣዲስ ኣበባ ተመሊሱ ካብ ሽዑ ጀሚሩ ድማ ይሰርሕ ነይሩ ተኾነ ግን ኩናት ኢትዮ ኤርትራ مستلعل نبي إرترا كيدو أبو ينبر نبرة أبو سمرة أبو ندا موسيقى زنبرة برخات أبو زوجورك على محتد لعلي كل التمي تدر فتات كم زدر فاي زحبر زدر فاي موسيقى لومي أما بل 89 عامته كابز عالم تفوليلو بهار دمت أو هربنيا دكتور برخات منجستاب أما بل 89 عامته أب كتما اسمرة عرفو زلو بقدمي بكرار ببوليتيكا كموم بفلسفنا نايكني سوشيولوجيست تقادلي هربنيا هاقراو كم زنبريوم دك هاقرو زقالزوم دمتاو برخات ني عبيت قوانقوا تقرنياون ناي بعلو لعلا بركتو كم زقبرو يزقلز مباركس كبرات تختاتل تمدبنا زيناتات الزعلة تابزي كم بيتنا سسناين عخوم سلام نعاخ تقرأي